Perkenalkan nama saya Kevin Alphonse Sagaladi dengan NIM 2202 06 110193. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 di modul 2 pada mata kuliah praktikum dan jaringan data komunikasi data pada kelas A. Jadi kita bakal masuk di modul 2 di lab 4.6.6 yaitu View Wire and Wireless and IC Information. Di sini ada dua part. Yang part pertama adalah identify and work with PC and ICS. Yang part kedua ada identify and use the system try network icons. Jadi di sini ada require results atau hal-hal yang kita perlukan untuk memulaikan modul ini. Yang pertama adalah PC, Windows with tool and ICS, wire and wireless, and a wireless connection. Di sini saya cuma memiliki yang wireless connection, dan untuk yang uh, wire saya tidak punya kabelnya. Jadi kita langsung masuk saja di pengerjaannya. Di part 1 ada identify and work with PC and ICS. In part 1 you will identify the NIC types in the PC that you are using. You will explore different ways to extract information about these NICs and how to activate and deactivate them. Jadi di sini kita bakal identifikasi NIC, tipe NIC yang ada di PC yang kita gunakan, dan kita bakal explore berbagai cara untuk ekstrak informasi terkait NIC dan bagaimana cara mengaktifkan dan menonaktifkannya. Oke, now this lab was performed using a PC running on the Windows 10 operating system. Jadi lab ini menggunakan PC di Windows 10 user able to perform the lab with one the other Windows operating system resolvable menu, dan itu deh. Jadi kita langsung masuk saja di step pertama. Use the network and sharing center. Navigate to the control panel, pick your network status and task under network and internet using category 2. Jadi kita masuk ke control panel dulu. Lalu kita bakal tekan ini view network status settings. Setelah itu kita bakal masuk di change adapter settings. Nah, di sini kita diminta untuk in the network connection window there is a profile always of an IC available in this PC. Look for your Wi-Fi adapter. Di sini ditampilkan beberapa list IC yang tersedia. Kita disuruh untuk lihat ke Wi-Fi adapter di bagian sini. Kita langsung masuk saja di step kedua. Di sini kita diminta untuk masuk ke wireless IC kita. If the wireless network connection is not currently connected, right click and select connect or disconnect to connect onto an SSID that you are supposed to connect to. Jadi kita tersambung di Wi-Fi ini, dan kalau misalnya kita menekan disable, pastinya saya akan terputus dari koneksi yang ada. Dan kalau saya tekan enable, saya akan tersambung kembali. Right click a wireless network connection and then klik status. Di sini kita bisa langsung melihat statusnya dulu. Dan scrolling cek status. Dan the wireless connection status will display where you can view information about your wireless connection. Jadi di saat kita melihat status, maka akan ditampilkan status tentang koneksi wireless yang sedang kita gunakan. What is the service set identifier for the wireless router of your connection? SSID saya di sini adalah FH_75310_5G. What is the speed of your wireless connection? Speednya 144,4 MB per second. Terus saja kita diminta untuk klik details to display the network connection, details Windows. Kita tekan details di sini. What is the MIC address of your wireless NIC? MIC addressnya ini. 5A garis A9 garis 8E garis 28 garis CC garis 20. Do you have multiple IP version for your service list? If so, why multiple service list? Di
sini saya cuma punya IP version 4, cuma satu versi. Baik, setelah ini kita akan masuk di sini. Open a Windows, command prompt, and type ipconfig all. Jadi kita masuk ke CMD dulu. Terus di sini kita akan tulis IP config/all. Nah, di sini bakal tertampilkan Windows ID configuration, metode adapter, dan juga informasi-informasi lainnya yang ada. Notice that the information displayed here is the same information that was displayed in the network connection details window in step A. Nah, kalau kita lihat di sini, lalu kita buka di sini. Dan memastikan apakah yang di sini sama dengan yang di jika kita sudah memastikan, maka kita bisa close command prompt-nya. Lalu di sini kita diminta untuk close the command window and then menggunakan details windows. This will return you back to WiFi status. Klik wireless properties. Kita kembali di sini, habis itu kita masuk ke bagian WiFi, kita tahu wireless properties. In the wireless network properties window, klik di security tab. Kita tekan security. Terus di sini bilang the type of the type of the security that connected wireless router has information displays. Click the show characters checkbox to display the actual security key instead of the hidden character and then click OK. Kalau kita tekan show karakter, maka passwordnya bakal muncul. Ini dia passwordnya, dan kita sembunyikan lagi. Close the wireless network properties and the Wi-Fi status windows. Select and like the Wi-Fi option, connect disconnect. OK. Kita close dulu ini, lalu kita klik kanan di sini dan kita tekan connect disconnect. A pop-up window should appear at the bottom right corner of your desktop that display your current connection along with a list of SSIDs that are in the range of the wireless NIC of your PC. If a scroll bar appears on the right side of this window, you can use it to display additional SSIDs. Jadi di saat kita tekan klik kanan di sini lalu tekan yang connect disable, pop-up bakal muncul di sebelah kanan sini yang bakal menunjukkan apakah kita sedang terkonek atau tidak terkonek dengan sebuah jaringan wireless. Seperti itu. To join one of the other wireless network SSID, please the SSID that you want to join and then wait agak and then click connect. Jadi kalau misalnya kita mau join di kelas yang lain, kita tinggal tekan lalu kita tekan connect supaya bergabung dengan kelas yang lain. If you have select a secure SSID, you are prompt to enter the security key for the SSID. Type the security key for the SSID and click OK. Then click the hide character checkbox to prevent people from seeing what you type in the security key field. Jadi kalau misalnya kita mau gabung dengan koneksi lain, kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang di sini. Kita bisa tekan Wi-Fi-nya, lalu habis itu kita tekan wireless property, tekan security, lalu tekan show karakter untuk menunjukkan password Wi-Fi yang ada. Setelah dari situ, kita masuk di step yang ketiga. Work with your wired IC. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya tidak menggunakan kabel, jadi saya tidak bisa menemukan di sini karena kabelnya tidak ada. Kita masuk ke part kedua. Identify and use the system tray network icons. In part 2, you will use the network icons in your system tray to determine any consolidated ICs on your PC. Step 1, use the network icon. Click the system tray, click the network icon to view the pop-up menu that displays ID based in the wireless NIC. Kalau kita menggunakan ini pop-up yang Wi-Fi tadi, kita bakal melihat SSID yang ada dalam jangkauan wireless NIC kita.
Di sini ada 3 jaringan, salah satunya itu lagi terkonek dengan saya. Network and internet. Kita cari saja di sini. Biasanya minus change adapter options, jadi kita bakal masuk di sini. Dan network setting ini. Dan network connection Windows, ada klik Wi-Fi and select disable. Jadi kalau kita tekan disable, server 9, koneksinya bakal mati. Examine your system type, click the network icon again, Wi-Fi. With the Wi-Fi disabled, wireless are no longer in range and not available in the wireless connection. Jadi kalau Wi-Fi-nya disable, maka jaringan wireless itu tidak lagi ada dalam jangkauan yang tidak tersedia untuk wireless connection. You can also disable the internet network by disabling the internet adapters. Jadi kita bisa mendisable atau menonaktifkan jaringan yang lain dengan langsung menekan ini, lalu kita klik disable seperti ini. Karena kebetulan saya tidak terkonek di 3 ini, jadi saya tidak menyebut sama sekali. Terus kita lanjut examine. Oh, ini sudah. Kita langsung disable. Step 2. Identify the network problem icon in the connection windows. Disable all the Wi-Fi and internet adapters. Ini kita sudah lakukan tadi ya. The system try now display the network disable icon, which indicates that network connectivity has been disabled. Sekarang tampilan itu menunjukkan icon-icon yang sudah kita disable tadi atau kita sudah matikan. You can click the icon to return to the network and settings. And then when internet settings window, you can click the browser to use PC to resolve the network for you. Jadi kalau misalnya kita bermasalah, kita bisa tekan di sini. Lalu biasanya di bagian sini, kalau misalnya bermasalah, itu bakal muncul tampilan troubleshooting. Dan di saat kita tekan itu, maka PC-nya kita yang bakal resolve, yang bakal coba cari solusi untuk jaringan ini. If troubleshooting did not enable one of your NICs, then you should do this manual to restore the network. Kalau PC kita tidak mampu untuk menyalakan salah satu dari NIC yang tadi, maka kita harus lakukan ini dengan manual supaya network bisa connect ke PC kita. Why would you activate more than one NIC untuk PC? I don't know. Jadi sekian dari tugas saya. Terima kasih.